May utos sa inyong tanan dinha mga kaigsunan, mga kaigalaan o musta kamong tanan dinha naut unta nga safety lang gyapon kamong tanan, kitang tanan sa COVID nga pandemya. O dini nga udto, salamat naman sa Ginoo nga gitagaan kita og laing nga kahigayunan. O ako ginapasalamatan gyud kining pribilehiyo na magkapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo bisan sa inyo tanan dinha nga usab mahinang punon o andam usab na magpamati sa pulong sa Ginoo. Nini nga udto atong pagasugdan ang lain na mga serye ug ako kining gitituluhan o be encouraged. Magpakadasig kita or madasig unta kita. Magpakadasig kita. O nini nga udto atong pagatun-an ang unang 5 ka mga bersikulo sa ikaduhang Korinto 5. Ikaduhang Korinto 5, bersikulo 1 hangtod sa 5. Ug ang titulo sa atong pagtuon nini nga udto something to look forward to. Butang nga atong ginatutukan sa unahan. Butang nga atong ginahandom, ginapaabot sa unahan. Basahan ko ang ikaduhang Korinto 5, versikulo 1. Kining atong lawas karon nahisama sa balay nga atong ginapuy-an, samtang ania pa kita sa kalibutan. Dili nato igsapayan kung mamatay ang atong lawas, kay nasayra nato nga may ihatag ang Dios kanato nga bag-ong lawas nga atong pagapuy-an dito sa langit. Kini dili binuhat sa tao kundi dili sa Dios, ug dili gayud mamatay bisan kanusa. Ang mga nakakahitabo karon sa kalibutan, ang atong pandemya, mga balita, korupsyon, unsa may atong nabalitaan sa radyo, sa TV, mabasa nato. Atong mapangutana na unsa may nitabo na sa kalibutan, unsa may sunod ani, o di makadasig nato. Nagakaluya kita, maluya kita usay mamati sa mga balita. Doon na po'y pagbag-o sa mga moral sa tao o sa katilingban. Hindi na taganahan mo tanaw o mamati sa balita yun. O bisan sa simbahan, nakita nato nga daghan po mga pangitabo sa simbahanan na makadiskurahin nato, makabugnaw sa atong kasing-kasing, na magakaluya ang atong kasing-kasing. So, dili kita matingala nga daghan o mga Kristohanon nga nagkakaluya. O ato ning hagit, ato ning challenge, nini nga buntag, buunto, nga dili kita magpadala. Kinahanglan magpakadasig kita. Don't lose heart. Be encouraged. Doon na kita yung mga struggle sa kinabuhi. Kamu din na may mga personal na mga struggles sa inyong kaimtangan, sa pamilya, sa panglawason, sa health. So, dati mga pangutana nga, naba kay alibyo ani mo, improve ba kani mo, nabay mayong butang sa unahan nga ako makaabot. So, makaingon kita nga, di man mao kung kinabuhi nga gusto. Lain man kung gusto, pero kanus ang kung makahaling kawas ani. So, mauni nga ang atong pagdasig sa nini nga udto nga di gyud kita magakaluya. Kay kung abdihan to pod sa ikaduhang Korinto versikulo 4, kapitulo 4 versikulo 16. Katapusan ni nga bersikulo or katapusan ni nga mga bersikulo kapitulo 17-18 diya sa kapitulo 4 ikaduhang Korinto 4:16 si Pablo nagingon, mao kana ang hinungdan nga wala kami magmaluya sa pag-alagad sa Dios. Bisan kining among mga lawas nagaanam na og kaluya, ang among espiritu nagpadayon sa paglig-on matag adlaw. Kung sa inyong nabatian sa atong ginabasa,
si Pablo pamatuod, ingon siya sa iyang nga dili kita nagakaluya. Wala kami magmaluya sa pag-alagad sa Diyos. Maski nagaanam og kaluya ang iyang lawas, pero ang espiritu nagapadayon nga ginapalig-on sa Ginoo adlaw nga tanan. So niini nga mga bersikulo, Kapitulo 4, versikulo 16 hangtod sa 18. Na atong mapangutana, ngano man nga di man ko magkaluya. Unsa may rason, may makalig-on kanako na dili ako magkaluya. Pero kung tanan, kung tanaw na to na sa versikulo 16 hangtod sa 18, kaduhang Korinto 4:16 o 18. Adunay tulo ka mga contrast murabag nagsukwahi nga mga kamatuuran. Sa bersikulo 16 na ay kamatuuran nga nagsukwahi ini nga gingon ni Pablo, bisan kining among mga lawas nagaannam na og kaluya, ang among espiritu nagapadayon sa pag-ig-on matag adlaw. Lawas ug espiritu mao ni unang pag-contrast ani. Gisukwahi nagakaluya ang among nagaannam kami kaluya sa among lawas nun, pero ang among espiritu nagkalig-on. Sa bersikulo 17, ang mga kalisdanan nga among giantos dinhi sa kalibutan dili bugat ug lumalabay lang. Ug tungod sa among mga pag-antos, may nindot kaayo nga balos nga ginatagana o gitagana ang Dios kanamo ug kini walay katapusan ug dili gayud matuknan. Adunay pag-antos karon ug duna po'y himaya sa umaabot. Mao ni ang ikaduha nga contrast or pagsumpake. Ug diya sa bersikulo 18, kay wala namo ipalabi ang mga butang nga among makita dinhi sa kalibutan, kundi gipalabi namo ang mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita lumalabay lang. Apan ang mga butang nga dili makita mulungtad sa walay katapusan. Napoy pag-contrast sa mga butang nga makita o sa mga butang nga di makita. Ang mga butang nga makita lumalabay. Pero ang mga butang nga di makita mo nang magpabilin. So dili kita magakaluya kay kining atong na-experiencehan karon sa atong lawas nga madunuton o atong nakita kini nga mga pag-antos or mga kalisdanan sa atong panahon karon bayluhan ni na ay maayo nga gitagana sa Ginoo kanato. Mao ni nga magtan-aw kita sa unahan kay naay gitagana sa Ginoo kanato na nindot sa unahan. Dili kita gatan-aw sa nahitabo nato karon, kundi galantaw kita nga dunay maayo nga mga butang nga gisaad sa Ginoo kanato sa kaulihan. So dili kita magkaluya. Although pagkipiso kita sa atong kaluyahon ni atong panglawas, kining tanan nga mga hagit, pressure, unsa man nga atong atubang adlaw nga tanan, dili ni nato mo'y atong pahanugutan nga mo'y dumala sa atong kasing-kasing nga makaluya kita. Kay naay kamatuuran nga makapalig-on ka nato bisan pa nga naa kita usahay sa kaluyahon tungod sa atong panglawason nga kalisdanan. So naay giingon din ni Pablo nga kinahanglan mututo kita sa mga butang nga dili makita. May mga butang nga dili makita pero atong tutukan kadto. Murag lisod sabto na kay kundi makita nga makatutok man tanian ang butang. Kay di man makita. Unsa man nato pagtutok sa usa ka butang na di nato makitaan. Pero usa kini kapasumbingay nga nay mga butang nga wala ning kalibutan na nay sulat sa pulong sa Ginoo
Mao ni nakapadasig nato o makapadasig ka nato kay mauna ang kamatuoran ang gisulti sa pulong sa Ginoo nga halimbawa kanang lugar nga saad sa Ginoo nga atong atuan ang langit. Usa man nakabutang nga di nato mahulagway gyud nato na gisulat na sa bugna, gisulat na sa pinadayat kung unsa ka na nga syudad, pero dili maka ulagway sa tanan nga bahin sa kanindot na nga syudad. Pero nagatuo kita, kay nagatan-aw kita sa atong mata sa pagtuo, bisan unsa man kaluya ang atong panglawason, unsa kalisod. Pero kung gisugot kita nga may langit, kita ng pagpangatuan, nadasig kita, di ba? So, mao ni atong tan-awon ang mga butang nga gisulat sa pulong sa Ginoo kay si Ginoo sa Kristo nga mawala ang langit ug ang yuta, pero ang pulong niya magapabilin. So, dadunay kahimayaan nga gisaad sa Ginoo sa mga kanakan nga ma-experiensyahan nilang tanan. So, kini nga mga pangutana na usaon mo nato ni nga dili kita magkaluya nga i-renew nato ang atong new life kanang atong ang atong spiritual life o dili nato pasagdan or panagutan na ang kaluyahon sa atong unod, kaluyahon sa atong lawas, mao na ang magdumala sa atong kasing-kasing. Kinahanglan madasig kita. So dunay duha ka mga kamatuoran nga atong tamdon ini nga udto sa atong pagtuon. Nga gibase nato sa 2 Korintos 5 bersikulo 1 hangtod sa 5. Duha ni ka kamatuoran nga ngano nga dili kita magkakaluya kung dili madasig kita. Adunay akong unang punto na akong pagkasgutan. Adunay realidad, adunay kamatuoran na nungod sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Sa kinabuhi nato nga yutan-on. Pero nindot nga kamatuoran, kini nga kamatuoran, mura ni eksakto nga pangagpas, eksakto nga pagtanaw sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao nay una nga punto. Eksakto nga pananaw. Ang atong nabasa sa 2 Korintos 5 bersikulo 1. Nagaingon din nga kining atong lawas karon nahisama sa balay nga atong ginapuy-an. Samtang ania pa kita sa kalibutan. So dunay kamatuoran nga gikumpara ang atong kinabuhi nga lawas nun sa usa ka panimalay. Actually, kana nga pinulungon sa English, tent, tolda, dili gyud nga balay kay mingong kag tent. Ang tungunang tent di man ginabalay. Okay. Kung isugot ka og balay, di po datong ginaunaan nga tent. Pero ang gingon din sa 2 Korintos 5 bersikulo 1 nga ang atong lawas na isama sa tent nga atong gipuy-an. Subuting nun nga ang atong kinabuhi dining kalibutan na dili kita gihulagway nga nindot atong gipuy-an na bungalow, kondo o balay nga simento, ay tent gyud, tulda lang atong gipuy-an ning kalibutan. So ang Biblia padayagan nato nga ang tao nagakumpos ang mga tao, ang dunay aspito sa tao na spiritual, unang kalag, di makita, ug ang lawas. Kalag, espiritu, mo di makita, ug ang lawas. Pero sa
bunag sa tao, dili ginis pagbunag sa tao sa ang tao na nadihon, na umol ang tao, dili lang sa iyang pagbunag na nagipanganak siya. Bisan pa sa naa pa siya sa tiyan sa iyang inahan, tao na siya. Kaya giingon niya sa Salmo 139, versikulo 13, na nakaila ka kanako kay ikaw ang naghimo kanako. Ikaw ang nagaumol kanako dito sa taguangtan sa akong inahan. Mobitaw ni nga di yun mo approve o yun sa mga nagakuha sa mga bata ng abortion. Tungkol kay sa Biblia, ang bata na siya sa sulod sa tiyan sa inahan. Okay. Dili na kay bata lang siya kay tao, nagawas na siya sa tiyan sa inahan. Ang pagkatao, gikan yun sa mix la sa sperm sa lalaki o sa egg sa babae. Mauna nga napurma ang kinabuhi. Kana nga kinabuhi. Sagrado na ang kinabuhi sa tubangan sa Ginoo. Kay gihimo ka na sa Ginoo, yung padini ginaumol kanako, ginaumol mo ako dito sa taguangkan sa akong inahan. So ang atong lawas karon nahimong balay sa atong kalag ug espiritu. Mauni ang una nato nga tamdon ang realidad nga ang atong kinabuhi dinhi sa yuta kinahanglan mo feel at home kita sa atong lawas. Kini atong lawas mao niya atong pulian. Okay. So nagakinabuhi kita or nabuhi kita in a tent. We live in a tent. Naa kita naga-refer o atong gitulbok na ang atong balay mao na atong home. Mao na atong balay o panimalay. Mao ni simbolo sa yutan-on nato na balay o yutan-on nga dwelling place. Sa versikulo 1 yung patina, kini atong lawas karon may sama sa balay nga atong ginapuyan. Samtang ani ato kita sa kalibutan. So, balay nga atong gipuyan. Si Pablo nagahulagway gyud nga atong lawas dili pareha sa dako nga palasyo, castle or lig-on nga fortress na bang naituri aron maka dito mo tanaw mga tao kung naibay misulong sa iyang gingarian. So dili ginapahayag ni Pablo wala siya gagamit sa pinulungan nga ang atong kinabuhi kat na isama sa fort or kastilyo o dako kayong na barko, battleship. Yan giingon nga ang atong kinabuhi pareha sa ka-tent, sa katulda nga canvas, na PC, na ay mga tukod. Fragile kayo, dili kayo lig-on. Mao ni ang hulagway sa atong kinabuhi. Now, kining atong kinabuhi ning kalibutan nga temporaryo. Okay. Atong una-unaon nga kining nga tent dali lang i-dismantle, dali ra pud i-pundar. Daw uhom, mushroom na mo temporaryo lang yun. So naagyoy pag kinahanglan to hangpon nga kini atong lawas, kini atong earthly home, puluyan dinhi sa kalibutan. Kini atong lawas puyanan kay ang kalag na aman gapuyo sa atong kasing-kasing.
spirito ug ang kalang. Unya makita nato nga kining atong gipuy-an nga tent tungod kay tulda, dili magyud semento, way reinforced bars, walay kanang uthaw, walay ironworks. Ngon dali kita kaayo mabalik, dali kita kaayo mahidalinas tungod kay dili kita lig-on kanang temporaryo lang ni atong lawas. So ang atong kinabuhi ning kalibutan ni atong nabuhi nga tawhanon lawas nun gina-refer na parehas usa ka tent, usa ka balay. Dili kita parehas sa usa ka battleship, tangke, or fortress, torre, palasyo. Ordinaryo lang nga tent. Yeah. Kaduha na kamatuoran itong makita din sa atong kinabuhi ng kalibutan, dili na nga rin kinabuhi kita sa tent, kundi we grown in the tent. Nag-agulo kita nining atong panglawason. Samtang niya kita pa nining atong tent, ni atong lawas, naatay ka mga kabugaton. Naatay mga kabugaton. Ingong pa sa versikulo 4. Samtang aniya pa kita, nagapuyo nining lawas nga yutanon, nagaagulo kita tungod sa kalisdanan. Dili tungod sa kay gusto nato nga mamatay, kundi gusto nato nga masuluban sa lawas nga langitnon. Aron kining lawas nga may kamatayon, mailisan sa wala na gayoy kamatayon. Now, sa diri sa Singapore, unang pag-abot mo dinhi 17 anyos na nakalipas, nakalabay. Nag-attend mi og camp niya. Ang camp dili per sa ato nga camp nga naa sa nagyud mag-tent yun sa bukid diri sa hotel. Pero ang tawag nila na camping pero nasa hotel. Ang akong anak nagreklamo nga unsa man nilang camp na naam ta sa hotel. Now, ang atong kinabuhi ng kalibutan na dili kita puyo sa usa ka hotel nga nindot, naa kita sa tent, naa kita sa wayang, no? Bataso kita og kuan nila nya moingon ganitag tent, dili po kayo na komportable. Mo bitaw na yan dunay tay kalisdanan ning kalibutan. Kay gihulang buhay nga atong pulianan temporary yun lang gid kayo. Then di ka mo tent o binulan or matuigan ka kay di ka magdugay anang dapita kay temporary na pila lang ka adlaw mabutang kay usa ka semana labing dugay na gubaon mo nimong tent kay mo balhin na pud ka o muli ka kay temporaryo lang diha nga lugar. Nag-camping lang ka. Murag mao na atong paghangop sa atong kalibutan, sa atong kinabuhi ning kalibutan. Lipot na ba? Nugo na ng atong kinabuhi. Di sayon kung sa'yo magigda sa tent, may mutulo, sakit sa likod, o may mga bato, di kakapagway maayo, pero ang atong konsuelo nga di ta magdugay aning sa kahimtangan, aning kahimtangan. Ang ingon o na hinungdan nga may pag-agulo nang naa kita niining atong lawas nung yung kinabuhi. Tungod kay gabok yun atong kinabuhi. Gikan sa pagkasala ni Adan o ni Eva na nag-decay na nayguna. Ingon sa Ginoo nga mag-antos ka sa pagpasingot. Dili ka mo bugwal sa yuta, dili ka makakaon. Akong gihimuan og tunok ang mga tanong. So naatay kaluyahon
nga kining atong lawas gabok sa bata pa okay, pero pag edad ng 40, 50, 60 mangguwa ng sakit ay diyan na nagkaluya. O sirkumstansya po, ang sirkumstansya karon na pandemya, sirkumstansya na matakbuyan ng atong lawas o virus. Muna nga magkasakit kita. Kung waning virus, usahay kalamidad, disgrasya, mga sirkumstansya. Mingon ta nga, Kristohano na ko, di ko makaagi ani. Pero ang kamatuoran mga igsoon, mga igala. Samtang na atay ning earthly tent na to, ning yutanon nga tulda mo agi gyud ta kalisdanan. Si Pablo, Diyos nun kayo nga tao, pero daghan kayo sa pag-antos, daghan sa nagian ng mga kalisod. Dili siya exempted. O na siya nagingon nga samtang naakita ni ini nga tulda nag-agulo kita. So na ay season sa atong kinabuhi. Nagingon, di kita magdugay ning atong kahimtangan na yutanon. May panahon nung ang ikatulo na to nga kamatuoran, no? Una, nagpuyo kita sa tulda. Ikaduha, nag-agulo kita nining ating tulda. Unya, ang katulo, ang tulda pagagubaon. Okay? Gubaon niya, ihapnig na, ay mubalhin na kita. So, mo nigingon sa bersikulo 1 nga, dili nato igsapayan kung mamatay ang atong lawas or maguba kini atong tulda. Dali lang kayo gubaon ng tulda kaysa balay. Tulda, di mo hindi sa kauras mahipos na mo ng tulda. Pero kung balay nga konkreto, kinahanglan pa ka bulldozer na. Nanglan ka nga ang uban gani, tanang pagbombar o kuha ng building. Pero kung tulda, dali lang. 30 minutos sa kauras, wala. So kung atong tanawon ng kamatayon, ingon na kasaglit ang kamatayon sa tao, di ba? Ingon pa sa ka-author na wala kita'y seguridad sa atong tulda. Kabalo kita na may usa ka adlaw na nga mawala lang kita dayon ining atong kuya, ining atong tulda. Nag-ingon si Pablo gani nga kung ang atong balay na mao ni atong puyanan sa atong dinhi sa yuta maguba. Kung gingon niya kung maguba is not a matter nga magba kung hindi, kundi ang time lang kung kanusa na yung mga tao nga mo edad bata matay, may mga tigulang biya sa Negros karon na usa ka lula nga nagilad og 123 anyos. Botkin sa pay mga tao sa kalibot sa Pilipinas ang kaabot og 100 isagatos nga tuig. Kasagaran diha lang sa 80. Naiwan gani, ikabot og 50, diha lang sa 40. Di ta kay balo kung kanus atiklopon ang atong tulda. Pero magpaabot kita na moabot ng panahon na kay di man kita manggamot ning kalibutanan. Moabot yun ang panahon na ang tulda pagatiklopon. Okay. Karon kung atong pamatian ning mga pinulungon ni Pablo, mura bag na madasig batana na kita sa tulda ng puyo, nagagulo kita nini nga tulda niya, gubaon gini nga tulda. Pero mao din ni hinungdan. Kung gubaon ang atong tulda, mag-change location na tadi ay. Mao bitaw ni nga naatay suffering kay murag subject ni sa
kamatuuran nga gikan sa pagkahulog sa pagkasalan niya dan ni iba. Daduna ni pagdunot, kadunot, decay. Okay? Nag-decay na ning kalibutan ni. Nagkaanam ning kadunot ning kalibutan ni. Ang kalibutan nato wala nagakaayo nga mingon nga maayo karon kay sa una. Tanawa ra ng environment. Ang pollution karon grabe kay sa una. Sa una, di kayo na problema ang pollution. Karon, grabe yun ang pollution. Ang init sa una, di ka pirang init karon. May pa kung kabatian ng El Nino, kanang La Nina, wapun kuha na kabati. Pero karon, kung mag-uwan, baha. Kung mag-init, sobra po kainit. Mamatay ang tanong. Ang bagyo sa una, diha lang signal number 3 kutob. Karon na signal number 4, ni signal number 5. Kini anong kalibutan? Nagkaanam ang diki, nagkadunot. Ang pamatasan sa tao, ang kinaiyas tao, ang kinabuhi sa tao. Nagkaanam po kanubo. Of course, na yung mga taga sa umidad. Pero kasagaran nagkanubo tungod kay napiktuhan sa pagkaon. Mga itong pagkaon. Sa unang, mga taon, mga tanong nagkamuti, organic. Huwag mga pesticides, huwag mga medisina. Sumutaas ang ilang kinabuhi. So mauna nga nagakomplika ang sakit sa una, simple lang. Pero karon ay pandemya, cancer, COVID, AIDS. Kung maayo naman yung usa, na itambal, na napoy mugwa na huwag tambal. So kining atong kalibutan, nagkalisod yun, nagkaanam o kadunot. So nga naman nga lisod, tungod kay mao na ang gitakda gyud sa Ginoo, kamatuoran nga bunga sa kasalanan sa tao. So mao na nga ang pag-antos bahagi gyud na sa atong pagka-Kristiyanon. Di kita matingala nga na kita mga kadisdanan. Nganong lisod ang kinabuhi. So, bisan si Ginoong Kristo wala siya nag-asaad nga kung mosunod kita kaniya nindot ang atong kinabuhi. Gani ingon niya sa Marcos 8:34, basahon ko. Marcos 8:34. Unya gitawag niya ang mga tao ug iyang mga tinunan nga moduol kaniya. Miingon siya, kung may tao nga buot mosunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili mosunod siya kanako, bisan pa kun kamatayon ang iyang dangatan. Di nindot pamatian kay gaimbitar si Ginoong Kristo. Dili sa kasayon kundi sa kalisdanan, di ba? Dili siya gaingon nga sunda ko ninyo kay ang inyong gusto matuman. Nag-ingon siya nga kung sundon niyo ako, pasaano niyo ang akong cross. Sundon niyo ako. Isalikwan ninyo yung kaugalingon. Di ba nag-imbitar si Ginoong Kristo sa kalisdanan? Di na to di kita dapat magunahuna na kung magsunod kita ni Ginoong Kristo dinhi sa kayutaan, dinhi sa itong yutan-on nga panimalay nga murag naata magpuyo sa palasyo. Sa tulda kita magpuyo. Fragile, no? Nag-aagulo kita. Mahuyang. Dali kita sa dali lang matumba. Hanginon mapalit. Mauna kaluyahon sa katao nga naaning yutan-on nga tulda. Pero sa baylo nga kung gubaon na kini nga tulda, adunay gasa sa Ginoo. Dunay pangisaad sa Ginoo nga atong gina-look forward, atong ginatan-aw. Kaingon sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 1 sa katapusan nga bahin ini nga bersikulo niya. Kay nasayra nato nga may ihatag ang Dios kanato nga bag-ong lawas nga atong pagapuy-an dito sa langit kini dili binuhat sa tao kundi dili sa Dios ug dili na gayon mamatay bisan kanusa. So ang Kristohanon di ay
usa ka tawo nga duhay balay. May balay siya nga yuta, tulda, pero napoy gitagana dito sa langit nga balay nga dili ginahimo sa kamot sa tao. Ang atong ginapuy-an ning kalibutan na karon nga sahi nga balay tulda temporaryo. Tulda, may pisi, may mga banting, may mga usok. Yung ang atong panimalay dito sa langit, di na ito maulagway. Ligon, di madunot, mo na itong gina-look forward, itong ginalantaw. Kung sa may yun atong balay dito sa langit, iingon diya sa ikaduhang Korinto. Okay, unsa man ang gisaad sa Ginoo sa langit. Okay. Kanang langit nga gisaad na natun-an man nato ng langit niya tumiyaging mga binulan. Moabot ang new heaven ug new earth, bagong langit o bagong kalibutan diyan sa Bugna kapitulo 21 o 22. Sa panahon na magbubuo na ng kalibutan na mo nang bagong langit. Yun na po gingon sa Ginoo nga resurrection body. So kini atong puluyan nga bagong langit, bagong kalibutan sa umabot pa kana pagkatapos sa tapusan ng paghukom. Okay. Pero nagsaad po si Kristo nga kung mubalik siya pagabag-uhon ng atong kinabuhi, atong lawas sa usa ka lawas nga di na madunot. Incorruptible. So, unsa man nga lawas? Now, mahimo nga kining giingon ni Pablo dinhi sa bersikulo 8 nga ingon niya nga kung wala nang kita nini atong lawas karon, anaa kita sa presensya sa Dios. Okay. Kung wala nang kita nini atong lawas karon, naa kita sa presensya sa Dios. So, kung ang usa ka tawo kayang tulda sa panglawason niya nga wala na siya dinhi sa kalibutan physically, naa siya sa presensya sa Dios. Pero ang iyang bag-ong panglawason magmehitabo na sa panahon sa ikaduha nga pagkabanhaw, the second resurrection. Kay karon ang naay lawas nga dili madunoton si Ginoong Kristo lamang. Okay. So may tabo namang na adunay bag-o nga panglawason nga di na madunot ang mga tao nga iya sa Dios, mga anak sa Dios, mga Kristiyano sa panahon sa second resurrection. Pero meanwhile, nagsaad ingon sa bersikulo 8 nga to be absent from the body means to be present in the Lord. So tanan nga nangamatay diha kay Kristo, diretso gyud sa presensya sa Dios. Unya giingon diya sa Juan kapitulo 14 bersikulo 2 ug 3 nga ingon ni Kristo sa mga gitutunan sa ato nga didto sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Muna ako dito aron sa pag-andam og lugar anang kaninyo. Dunay syudad nga lantaw pareha gilantaw ni Abraham nga ang pundasyon ug ang nagahimo niini ang Dios. Hebrehanon 11 bersikulo 10. So ingon ni Pablo dinhi nga ang atong tulda pagbubaon ning kalibutan aduna kitay puluy-an dito sa langit nga dili hinimo sa kamot sa tao, eternal in the heavens. Mao ning gisaad sa Juan kapitulo 14. Now di kahit nato paliligan na basta may lugar nga andam sa Ginoo kanato. No sa isura ni di nato da i-speculate sa itsura. Pero may lugar na daghang lawak na giandam sa Ginoo kanato. So ang Kristohanon yung kinabuhi. Kristohanon nga ang isa ka Kristohanon adunay duha ka panimalay. Una, tolda sa kalibutan. Tent
Nagubaon ni sa Ginoo, doon na po'y balay dito sa langit na iyang iandam ka na. Ang contrast nining duha ka panimalay nindot kaayo nga diha sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 4 nga samtang na gulo kita, meaning atong tulda karon sa panahon nga wa na kita dinhi sukwahi, wa na yung gulo, wa na paghilak, wa na mga kasakit-kasakit, wa na pagantos dito sa langit. Kaya nga atong kalag masiparar sa atong lawas, di ba? Nanglingon diha sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 3 nga aron nga kung masulob na nato kanang lawasa dili ikaplagan nga hubo ang atong kalag. Buting nun nga kung so panahon nga mobiyak kita niining atong lawas nun nga tulda, diretso gid kita sa Ginoo na di ba kita na wabay sa kaminuto sa segundo nga ibiling kita daw naked kita hubo nga wala kita gisulot. Dili. Kay ingon din na nga sa panahon nga wala na kita dinhi sa atong lawas nun nga natulda, tuag kita sa presensya sa Ginoo. Mungadto na gyud kita diretso sirit niya kita dito sa atong bag-o nga purihanan. So mga igsoon, mo ni ang atong nindot nga paglaom, atong something i look forward nato nga kung wala na ko dinhi, sigurado na ko tuwa dito. To be absent from the body means to be present in the Lord. Praise God nako. Sa dito po ko sa Pilipinas, puyo may balay dito. Pagbali na mo diri sa Singapore, wala mi dito. BCCT News na kami diri sa Singapore. 2004, biya na mo, wala mong ibilin dito. Dana mo tanan din ang madana mo. Nya, di ka pwede nga tuwa ka dito. Tuwa po, na po ko diri. Wala ko na ko dito, naan ako diri. Nagsitol na kami diri. Nagsitol na kami diri, no? Pagkakaroon. Okay. So, dili kita kaluya tungod kay nakita niini nga paglaom. Nakita ni mo ni nga duna kita something to look forward to. Sa kabutang na atong gina-look forward mo ni. Na kung wala na kita dinhi, naa na kita sa presensya sa Ginoo. 2 Korinto 5:18, wala kami maluya bisan pa o gusto unta namo mabiyaan niya kining lawasa o mupauli dito sa Dios sa Ginoo. Kung wala na kita nin lawasan, may pauli na kita sa Ginoo. So dili kita nga murabag bitaw ka ng nakoy amigo diri nga Indiano nga pastor kauban sa simbahan nga pag hawa niya sa iyang apartment, nagpuyo pa siya og hotel kay wa pa nahiman og renovate ang iyang balay. Dili ingon ana ang picture sa atong pagbalhin. Kay dili kita ipa-star og usa ka lugar nga what usa kay gida-renovate pa imong puy-an sa langit, dili. To be absent from the body means to be present with the Lord. Diretso na kita dito. Tapos na. Hitso na to atong pulian sa langit. Ngano man masigurado na to ni nga ingon ana atong nga ang ingon ana may tabo kanato. Tungod kay ingon sa bersikulo 5. Ginapreparar kini sa Ginoo mismo. Ang Dios mao ang nagaandam kanato aron madawat nato kining bag-o nga lawas. Ang Dios mismo ug giatagan niya kita sa Espiritu Santo aron masiguro nato nga kini buhaton gayon niya. So ang tent nga giingon dinhi andam na dito sa langit. Okay. So kining lugar na sa langit nga gi preparar sa Ginoo mismo
ug ang Ginoo magpreparar dili maulahi, dili pod mag-apansi, sakto yun. Ug kompleto, perfect na lugar. Now, kita karon gitagaan kita garantiya na makaadto kita ni anang lugar pinagi sa balaan nga espiritu kay siya ang garantiya nga gihatag kanato. Episo 1 versikulo 13. Ang garantiya sa ato kaluwasan mao gyud ang balaan nga espiritu. Siya ang nagpuyo sa atong kasing-kasing nga nahimong templo ang atong lawa sa atong tulda karon sa iyang balaan nga espiritu. So kining atong lawas karon ingon pa sa versikulo 1, 2 Korinto 5 versikulo 1, kining atong lawas karon na isama sa balay nga atong ginapuy-an samtang ania pagkita sa kalibutan. Dili nato isapayan kung mamatay ang atong lawas kay nasayra nato nga may ihatag ang Dios kanato nga bag-ong lawas nga atong pagapuy-an dito sa langit. Kini dili binuhat sa tao kun dili sa Dios. Kung dili na gayon mamatay bisan kanusa. So duha ka kamatuoran sa akong pagsumaray sa atong ginatun-an ini nga udto. Dili kita magkaluya, magpadasig kita kay na kita gina-look forward sa unahan. Okay? May duha ka matuoran nga gipahayag ni Pablo na naa kita karon sa puluyan. So sa katulda, nagpuyo kita sa tulda, nagpulo kita ni nga tulda, pero gubon gini nga tulda. Pero sa baylo ni ini, ay doon na po'y giandam sa Ginoo kanato na tent not made with hands. No? Balay nga wala na dili ini mo sa tao. O pada sa versikulo 8, to be absent from the body means to be present in the Lord. Diretso tayo na yung lugar. Inandam sa Ginoo, hingpit nga lugar, perfect nga lugar. Mao na yung mga igsuon nga kung hulgaon kita, timtahon kita nga magkakabalakan ni kaliputanan. Ato nang nunaon. Doon na kita prospect, doon na kita ginatanaw sa unahan. Something to look forward to. Now, doon ta nga ikaw naghinam-hinam na ka sa paghinam-hinam nga. Kanindot ng lugar na kumantuan. Kung kana nga lugar, ginapasigurado ka nato. Dili sa atong kaugalingon nga maayo kita kundi sa Ginoo mismo nga may nagluwas nato. Ang atong kasiguraduhan ang Ginoo nga nagpasalig ka nato. Dili ang atong kaugalingon binuhatan, di ba? Ang atong kasiguraduhan tungod sa gihimo ni Ginoong Kristo sa cross. Siya ang atong garantiya. Pinaagi sa pagbalaan nga espiritu nga iyo kung gihatag ka nato. Magampo kita. Ginoo, salamat na iyong pulong. Bendisyon ni kini Ginoo sa among pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Nautunta nga di kami magkaluya, kundi magmatasigon kami Ginoo sa pag-alagad kanimo. Labi na nga doon na kami paglaom, doon na kami prospect, doon na butang or lugar nga among gina-look forward Ginoo nga sa ulayinan, sa sunod nga mga inandaw, kanus-an man na, kabilo kami nga moadto kami niya ng lugar. Ngayon mo ka nang giandam ka na. Ikaw nag-ingon sa 1:14 nga, sa balay sa pamamahan, madaghan kayong mga lawak. O ikaw nag-ingon mo, adto ikaw ar mag-andam ini, o ikaw mo balik, aron kuhaon mo kami, kung diin ka gani, at tuaman kami. Panalangin kini sa among kasing-kasing, nautunta ng tanan, tagusaga na mo Ginoo. May kasiguraduhan na masinapi nila na kinigod nga lugar mo ilang atuan tungod sa iyong pagsalig ni Ginoong Kristo. Tanan na ang giampot na sa iyong ngalan. Amen.